усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзки над очите ти. И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти и на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си и когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзки над очите ти. Да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Амин. 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 Tres temata, biblijsko възпитание. Отрете, библейско детско възпитание. библейско детско възпитание. 신앙생활을 성실하게 하지 않는 한 집사가 어느 날 집에 가게 되었습니다. Един дякон, който не бил много усърден в служението, един ден се прибрал вкъщи. 그런데 자기 아들이 친구들과 함께 현관문 앞에서 무엇인가 하고 있었어요. И видял, че неговия син заедно със своите приятели прави нещо пред вратата. 그래서 궁금해서 아이들에게 묻습니다. Зачуден запитал: 얘들아, 너희들 지금 뭐 하고 있니? какво правите, деца? 아이들이 대답하기를 아빠, 우리는 지금 교회 놀이를 하고 И 있어요. децата казали: ами тате, ние си играем на църква. 아빠는 그런 아이들이 참 대견스럽게 생각이 되었습니다. И родителя се почувствал така много удовлетворен. 근데 아이들의 모습이 예배 드리는 놀이처럼 보이지가 않는 것이었습니다. Обаче това, което правили децата, някакси не му приличало на богослужение. 아이들이 손에다가 뭘 쥐고는 입에다 넣었다 내렸다 올렸다 내렸다 하면서 막 시끄럽게 Децата шумяли и сякаш слагали нещо в устата си и го изваждали. 그래서 이상한 생각이 들어서 아이들에게 다시 물었어요. Това било много странно за бащата и отново попитал децата: 얘들아, 교회 놀이가 뭐 그러냐? каква е тая игра на църква? 한 아이가 대답합니다. И едно дете отвърнало: 저희는 이미 예배를 마치고요. ние вече свършихме с богослужението. 다음 순서로 교회 밖에 나가서 담배 피우며 잡담하고 있어요. Сега вече сме излезли от църквата и си пушим и си приказваме. 그 어른들의 행동을 보고 아이들이 똑같이 따라한다는 것이 놀랍지 않습니까? Наистина е чудно това, че децата подражават напълно на това, което правят родителите. 아이들은 어른들이 하는 행동을 그대로 보고 본받는 것입니다. Децата взимат за модел за поведение това, което правят техните родители. 그래서 교육의 첫 번째 모델은 바로 부모예요. Затова първият модел в възпитанието това са родителите. 부모가 가정에서 부모가 자녀에게 끼치는 영향력은 절대적인 것입니다. Защото влиянието, което оказват родителите върху децата в семейството е абсолютно. 그러나 정말 좋은 부모가 되는 것은 아무나 되는 것은 아닙니다. Но не всеки става добър родител. 피아노를 가졌다고 해서 다 피아니스트가 되는 것이 아닌 것처럼 Както това, че имаш пиано, не те прави пианист. 자녀를 가졌다고 해서 다 좋은 부모가 되는 것은 아니에요. Ако имаш деца, това не те прави добър родител. 그런데 좋은 부모든 나쁜 부모든 상관없이 자녀들은 그 부모를 본받는다는 Но 거예요. независимо дали родителят е добър или лош, децата подражават на него. 왜냐하면 인격이 형성되는 어린 시절에는 부모의 영향력이 아이들에게는 절대적인 것이에요. Защото особено в крехка възраст, когато децата са малки, родителите са много силно, оказват ужасно силно влияние върху тях. 그래서 아이는 부모의 인격을 그대로 본받고 그대로 그것이 자기의 인격으로 형성이 되는 것이죠. Децата подражават на характера на своите родители и по този начин се формира и техния собствен характер. 여러분들에게 묻겠습니다. Сега ще ви задам въпрос. 자녀에게 나를 본보다라고 내세울 만한 것이 있습니까? Има ли нещо в живота ви, с което вие можете да се похвалите пред децата и да кажете: приличай на мен?
예를 들어서 Например, 아버지 같은 부자가 되라. бъди богат като мен, като баща ми. 엄마처럼 성실하게 인생을 살아라. Бъди усърден като майка си. 이렇게 뭔가 자녀에게 자랑할 만한 것이 있습니까? Има ли нещо, с което вие да се похвалите пред вашите деца? Първо Коринтияни 11 глава, първи стих. 3. Бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос. 이처럼 사도 바울은 고린도 교회에 자기의 신앙을 본받아라라고 말을 했습니다. Апостол Павел каза на Коринската църква, приличайте на мен. 부모된 우리는 자녀들에게 내 신앙을 본받아라고 말할 정도의 신앙을 가지고 있어야 합니다. Трябва да имаме като родители такава вяра, че да можем да кажем на децата си, подражавай на мен. 그러려면 내가 먼저 꾸준한 신앙생활의 모습을 아이들에게 보여줄 수 있어야 됩니다. Затова на първо място аз трябва като родител да мога да покажа на децата си пример на вяра. 대부분의 부모들은 내 자식이 나보다 더 잘 되기를 바라는 것이지요. повечето родители искат децата да станат по-добре от тях. 나보다 더 공부를 많이 하기를 바라고 Да учат да са по-образовани от тях. 나보다 더 좋은 직장을 얻고 더 많은 돈을 벌기를 Да имат 바랍니다. по-добра професия, да имат повече пари. 또 사회에서 사람들로부터 사랑과 존경을 받는 인물이 되기를 원하지요. Да бъдат обичани и уважавани членове на обществото. 왜냐하면 우리 부모 세대는 너무나 가난하게 힘들게 인생을 살아왔습니다. Защото ние самите сме преживели бедност в детските си години. 그래서 내 자녀만은 좀 더 잘 살아주기를 기대하는 그런 기대치가 있다는 거예요. Затова се надяваме децата ни да живеят по-добре от нас. 그런데 이런 기대치가 자녀의 신앙생활에도 그런 기대치가 있느냐가 중요해요. Но е важно дали имаме такова очакване по отношение на вярата на нашите деца. 내 신앙은 엉망이지만은 내 자식만은 신앙심이 좋았으면 좋겠다. Дали си казваме, моята вяра не е много добре, обаче искам детето ми да е по-навътре във вярата от мен. 근데 신앙이라는 것은 내가 원한다고 되는 것이 아닙니다. Но вярата не е нещо, което се получава, защото аз го искам. 어떤 출세나 어떤 성공이나 학식이나 그런 것과는 전혀 다른 것이에요. Това е много по-различно от това детето да бъде добре в учението, да има висока позиция в обществото. 신앙은 돈이 전혀 없어도 가르칠 수 있는 것이고 Във вяра ти можеш да получаваш дори да нямаш пари. 늙고 무식해도 신앙은 가르칠 수 있는 것입니다. Можеш да получаваш във вярата дори да си стар и да си неук. 부모가 무슨 일이 있어도 주일날은 예배드리는 모습을 자녀들에게 보여줄 수 있다면 Ако родителите могат да покажат на децата си как всяка неделя те са неотлучно в църквата, 그 자녀는 절대 주일날에는 예배 드리는 것을 빠지지 않을 것입니다. тогава и децата никога няма да отсъстват от богослужение в неделя. 또 부모가 하나님께 하나님 것을 구별해서 신일조라 감사의물을 드리는 모습을 자녀들이 본다면 Ако децата са видели как техните родители отличават кое е Божие и дават десятък дарения в църквата, 그 아이는 하나님께서를 특별히 구별해서 하나님께 드리게 될 것입니다. тогава и самите деца ще отделят Божието за Бога. Амин. 부모가 교회에서 열심히 봉사하고 전도하는 모습을 자녀가 본다면 Ако децата виждат техните родители да бъдат усърдни в служението и в евангелизирането, 그 자녀는 평생 동안 교회에서 헌신 봉사하며 즐겁게 하나님을 섬기게 될 것입니다. тези деца през целия си живот ще се радват на това да служат в църквата. 그러니까 부모가 하나님을 잘 섬기면 자녀들은 그저 자연스럽게 그것을 따라서 배우게 되는 것이지요. Ако родителите са усърдни във вярата си, децата ще вземат пример от тях и те ще последват. 올리브 나무에서 올리브가 열리는 것이고 사과 나무에서 사과가 열리는 것이죠. Маслината дава маслини, ябълката ражда ябълки. 그래서요. 지금 부모의 신앙을 보면은 앞으로 그 자녀의 신앙의 열매를 알 수가 있어요. Ако виждаме каква е вярата на родителите днес, по това можем да съдим каква ще бъде вярата на децата след време. 우리는 미래의 신앙의 열매를 바라보면서 지금 신앙의 나무를 갖고 가는 것이에요. И ние сега се грижим за това дърво на вярата, надявайки се на бъдещия плод.
아멘. Амин. 아멘. Амин. 죽음의 순간에 한 아버지가 자녀들을 불러놓고 유언을 합니다. В мига преди смъртта си, баща привиква своите синове. 아들들아, 아빠의 이 아버지의 신앙을 본받아라. И им казва: деца, подражавайте във вярата на мен. 근데 또 아버지는 이렇게 말합니다. Друг баща обаче казва: 나는 헛되게 살았다. 나처럼 살지 마라. животът си го пропилях, не живейте като мен. 이 두 유언을 듣게 되면 어떤 것을 여러분들이 즐겁게 받아들이고 본받고 싶겠습니까? Кой от тези два завета бихте приели и бихте искали да следвате? 어떤 걸 따르겠어요? Кого ще последвате? 하나님께서 맡기신 부모의 신성한 의무는 신앙의 좋은 본을 보여주는 것이에요. Родителите дават добър пример на вярата на своите деца. 히브리 사람들은 자녀 교육을 부모의 마땅한 책임으로 받아들입니다. Евреите приемат за своя отговорност, дадена от Бог, да бъдат родители. 그래서 그들은 매주마다 금요일이 되면은 금요일 밤이 되면은 하던 일을 다 멈추고 온 가족이 한 자리에 모입니다. Затова в петък вечерта всички приключват работата си и се събират заедно. 그리고 빵을 떼어서 같이 나눠 먹고 성경을 읽고 하나님께 예배를 드리는 것이죠. Разчупват хляба и четат от Библията и имат заедно богослужение. 그러면서 대화를 나누면서 신앙교육, 인성교육을 다 그 시간에 다 하는 거예요. И в това време, което прекарват в разговорите, те обучават в вярата и обучават в характер. 그러니까 아이들은 어떻게 인생을 살아가고 어떻게 하나님을 섬기고 그 가정에서 다 배우는 거예요. Децата учат в семейството си как да следват Бога и какъв да бъде техния характер. 그런데 우리의 가정은 어떻습니까? А какво се случва в нашето семейство? 자녀의 신앙 교육을 교회에다 맡기고 Оставяме на църквата да се грижа за вярата на децата ни. 아이들의 인성 교육을 학교에다 다 맡기지는 않았습니까? Оставяме училището да формира характера на децата. 가정에서 하는 일은 밥 먹고 TV 보고 그냥 뭐 참고 노는 거의 끝이지. И какво се прави в семейството? Само да се яде, да се гледа телевизия и да се спи. Това е край. 이렇게 가정교육이 안 이루어지기 때문에 오늘날 우리 사회가 많은 문제가 일어나는 것입니다. Има проблеми в обществото, защото липсва семейно възпитание. 사랑하는 성도 여러분, 자녀 신앙 교육을 교회에다가 맡기지 마십시오. Брати и сестри, не оставяйте църквата да се грижи за вярата на вашите деца. 한 주에 2시간 가지고 아이들 신앙 교육이 제대로 된다는 보장이 없습니다. Няма никаква гаранция, че тези 2 часа веднъж седмично в църквата ще определят вярата на вашите деца. 자녀의 인성 교육을 학교에다 맡기지 마세요. Не оставите училището да формира характера на вашите деца. 절대 학교에서 아이들 인성 교육 시켜주지 않습니다. Защото там не обучават в добър характер. 아이들 보세요. 학교에서 오히려 나쁜 것만 배워서 옵니다. Децата се връщат научили само най-лошото в училище. 자면서 보냈지. 드바이셋 푸트레글라바 셌죠. 드레. Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви и няма да се отклони от него, дори когато остарее. 자녀들의 이 교육을 누가 가르쳐야 하느냐 하면 И кой прави това? Кой възпитава детето? 엄마가 하는 거예요. Майката. 모세, 사무엘, 디모데 이런 사람들이 어렸을 때 다 어머니의 명령을 받고 일꾼이 되었어요. Хора като Моисей, Самуил и Тимотей, те израстваха под влиянието и възпитанието на своята майка и станаха велики водачи. 사실 가정교육에 있어서 아버지의 역할은 아주 적어요. Всъщност във възпитанието на децата бащата има твърде малка роля. 가정교육에 있어서 아버지와 엄마의 역할은 전혀 다릅니다. Защото бащата и майката имат различна роля в възпитанието на 하나님의 사랑을 보여주는 일은 엄마가 하는 것이고 майката показва Божията любов. 하나님의 정의를 보여주는 것은 아버지가 하는 일이에요. А бащата показва Божията справедливост. 그래서 가정교육을 통해서 자녀가
하나님을 발견할 수 있어야 합니다. Трябва чрез семейното възпитание децата да открият Бог. 그리고 어머니의 그 사랑의 역할을 통해서 아버지의 그 의의 역할을 통해서 아이들이 하나님을 보게 되는 것이지요. Децата виждат какъв е Бог чрез любовта, представена от майката, и справедливостта и правдата, показани от бащата. 성경 보면은요, 왕을 소개할 때 항상 그의 어머니 이름을 소개합니다. Виждаме в Библията, че винаги когато е представен цар, е написано и името на неговата майка. 왜냐하면 그 어머니의 신앙을 그 아이에게 그대로 열매가 맺는다는 것입니다. Защото вярата на майката дава плод на вяра в детето. 만약 어머니가 우상 숭배하면 그 자식은 우상 숭배하는 왕이 되는 것이고, Ако майката е била идолопоклонничка, и царят става идолопоклонник. 그 어머니가 하나님을 섬기는 사람은 그 자녀는 훌륭하게 하나님을 섬기며 나라를 다스리는 왕이 되는 것이에요. Ако майката е следвала Бог, то тогава детето става велик водач и цар, който води народа към Бог. 그래서요, 지금도 이스라엘 나라에서는 어떤 사람을 유대인으로 받아들일 때 받아들이는 기준이 뭐냐면은, И сега има един критерий, по който се определя дали един човек е евреин. 그의 어머니가 유대인이면 그를 유대인으로 받아들여요. Ако майката е еврейка, тогава и детето е евреин. 비록 아버지가 이방인일지라도 어머니가 유대인이면 유대인으로 인정해 주는 거예요. Може бащата да е езичник, но ако майката е еврейка, и детето е евреин. 왜냐하면 자녀 교육은 어머니 손에 달렸다는 것입니다. Защото възпитанието на детето е в ръцете на майка. 그러니까 유대인이 엄마라면 자녀 교육을 바르게 시켰다는 것을 인정하기 때문에 유대인으로 그 자식을 받아들여요. Държавата признава, че възпитанието на детето е направено добре от майката еврейка и затова приемат детето за еврей. 저도 두 자녀를 키우면서요. Аз имам две деца. 사실 아빠의 내 뜻대로 된 적은 한 번도 없는 것 같아요. И мисля, че никога не е ставало на моето като баща. 언제나 아내 뜻대로 돼요. Винаги става на това, което жена ми е казала. 내가 아무리 싸우고 이기고 해도 결국은 아내 엄마 뜻대로 교육이 돼요. Да се боря, да споря, накрая възпитанието пак е ставало на жена ми. 그래서요, 자녀 교육, 가정 교육에서 자녀 교육은 전적으로 엄마의 책임이에요. Възпитанието на децата е изцяло в ръцете на майката. 성경 보면은 가정 교육에 실패한 엘리 제사장 가정의 이야기가 나옵니다. В Библията виждаме историята за свещеника Или, който се провали в семейното възпитание. 뭐라고 짜네? 어떻게 찍으려봐? Защото му казах, че ще съдя дома му до века за беззаконието, което той знаеше. Защото синовете му си навлякоха проклятие, а той не ги възпря. И затова аз се заклekна дома на Или, че беззаконието на дома на Или няма да се умилостиви нито с жертва, нито с принос до века. 얼마나 무서운 말씀을 하고 있습니까? Много страшно слово. 자식들의 잘못된 모습을 보면서도 바로 잡아줄 생각을 하지 않았다는 거예요. Това е баща, който е видял, че децата му отиват по грешен път и изобщо не е направил нищо, за да оправи пътеките им. 그 결과 하나님의 심판을 받고 가정이 망하게 됐다는 것이죠. Затова Бог осъжда дома и той се разделя. 그래서 우리 성도들은 절대로 우리의 자녀들이 이렇게 불행해지지 않도록 만들어야 합니다. Не оставяйте децата ви да изпаднат в това нещастие. 그래서 그렇게 하려면은 부모의 노력과 엘리의 잘못이 무엇인가를 잘 알아야 돼요. Затова ние като родители трябва да знаем какви са били грешките на Илии. 첫째로 Първо, 엘리는 하나님을 아이들에게 하나님을 가르치지 않았어요. на първо място Или не обучаваше децата на това кой е Бог. 그래서 신앙계의 가장 중요한 것이 뭐냐면 하나님을 가르치는 것입니다. Най-важното нещо в семейното възпитание е да се получава за Бог. 여러분 짠에 붙들어 갈라봐 드비나시죠. А синовете на Или бяха лоши хора и не познаваха Господа. 당연히 하나님을 모르니까 어떻게 했어요? Естествено, когато 제사를 멸시하고 예배 드리는 그 자체를 싫어했다는 거예요.
Естествено, тези хора, като не познаваха Господа, мразеха жертвата. 그래서 엘리 가정의 실패 원인은 자녀들에게 하나님을 가르치지 않았다는 것입니다. Причината за провала на дома на Или беше това, че бащата не обучаваше децата в това кой е Бог. 사실 이것이 가장 부모의 무서운 죄예요. Но това е най-страшният грях на родителя. 그렇다면 여러분의 자녀는 정말 하나님을 알고 있습니까? Дали вашите деца познават Бог? 정말 하나님을 발견하고 하나님을 만났습니까? Дали са открили Бог? Дали са се срещнали с Него? 그래서 자녀가 하나님 앞에서 마땅히 해야 할 일을 하고 있습니까? Дали децата правят това, което трябва пред Бог? 바로 이러한 것들을 부모가 자녀들에게 가르쳐야 한다는 것입니다. Родителите трябва да обучават децата в това. 단순히 교회에 다니는 것으로 신앙교육이 끝났다고 생각하면 안 된다는 것입니다. Не трябва да приключвате с това да смятате, че духовното обучение зависи от църквата и просто с ходенето на църква да приключва всичко. 내 자녀가 하나님을 알고 있는가? Вашите деца познават, 사명을 알고 있는가? знаят ли своето призвание? 하나님이 나를 부르신 그분의 뜻을 알고 있는가? Дали знаят Божията цел, за какво са призовани? 내가 무엇을 위해서 공부하고 있는가? Защо учат? 하나님이 주신 꿈과 비전이 있는가? И дали имат мечти и видения дадени от Бог? 이런 중요한 것을 가정에서 아이들에게 가르쳐야 돼요. Това са важни неща, които трябва да се обучават в семейството. 그러면 아이들이 커서도 하나님을 떠나지 않는 거예요. Тогава децата, дори като пораснат, няма да оставят Бог. 근데 대부분 부모들은 너무 지금 그래. 무엇을 아이들에게 가르칩니까? Какво правят повечето родители? На какво учат децата си? 열심히 공부해서 좋은 대학교 가거라. Учи, за да отидеш в добър университет. 열심히 공부해서 좋은 직장에 들어가라. Учи добре, за да имаш добра професия. 열심히 일해서 많은 돈을 벌어라. Работи усърдно, да имаш много пари. 돈 많이 벌어서 좋은 차 사고 집도 사고 하라. Печели добре, да си купиш хубава, голяма къща, голяма кола. 이렇게요. 돈 벌어서 집을 사되 한 채, 두 채, 세 채, 뭐 집, 재산 널널하신 것이 인생의 목표로 삼아주는 것이지요. И всъщност обучават децата си на това да печелят пари и да трупат имоти. 아니 100년도 못 살은 인생인데 Хората не живеят повече от 100 години. 아니 평생을 돈 버는데 집 사는데 다 쓰면 되겠습니까? И какво тези толкова малко години да ги прахосваш за печелене на пари и за трупане на имот? 물론 우리가 뭐 한 1000년 산다면 집이 한 10채는 필요하겠지요. Да, разбира се, ако живеехме с 1000 години, щяхме да имаме нужда от поне 10 къщи. 아니 그 100년도 못 사는 인생인데 왜 죽을 힘을 다해서 돈 버는데 정신이 없고 집 사는데 정신이 없습니까? Не живееш повече от 100 години, а си побъркан в мисълта да печелиш пари и да трупаш имот. 너무 사람들이 이상해졌어요. Хората са направо полудели. 우리는 출세하는 법을 가르쳐주는 것이 아니라 기도하는 법을 가르쳐주는 것입니다. Нека да не обучаваме на децата на това как да се издигнат в обществото, а как да имат вяра. 돈 잘 버는 방법을 가르쳐주는 것이 아니라 하나님을 예배하는 방법을 가르쳐주는 것이에요. Да не ги учим на това как да печелят пари, а как да бъдат в служение пред Бог. 하나님의 뜻이 무엇이고 복음이 무엇인가를 가르쳐주고 Да ги учим на това каква е Божията воля, каква е благата вест. 만인을 살리는 자로 살아라고 가르쳐줘야 합니다. Да ги учим на това как да бъдат хора, които спасяват хиляди. 이것이 부모가 해야 할 사명이에요. Това е призванието на родителя. 사람의 참된 행복과 축복이 무엇입니까? Кое е истинското щастие, истинското благословение за един човек? 돈도 재산도 아니에요. Нито пари, нито имот. 아 그거 못 가져간다니까요 하나도. Защото нищо от това няма да отнесеш. 아 우리가 100년도 못 살아요. Не живеем повече от 100 години. 죽어라고 진짜 죽는 순간까지 죽어라고 돈 벌어갖고 죽는 순간 아무도 못 가져가요. И какво с риск влагаш целия си живот в това да печелиш и когато умреш няма да отнесеш нищо от това. 집 한 채 있으면 만족하니 왜 그렇게 세 채, 네 채, 열 채를 자꾸 사느냐는 거예요. Не си доволен от това, че имаш къща, ами искаш да печелиш, да трупаш, да имаш още 2, 3, 4, 5 къщи. 아, 저는 그런 사람들을 보면 너무 이해가 안 돼요. Като гледам такива хора, направо не мога да ги разбера. 하나님의 부르심을 알고 그 뜻을 따라 만인을 살리는 자로
키워야 합니다. Обучавайте децата те да познават Божията воля и да станат водачи, които спасяват хиляди. 이거 아니면 인생을 사는 의미가 없어요. Защото извън това животът ти е напълно безсмислен. 사람들을 섬기고 사람을 살린 자로 내 자식을 키우지 않으면 인생은 아무것도 아닌 거예요. Ако ти не си обучавал детето си на това как да бъде служител, да помага на другите, то тогава животът ти е бил напразен. 80년 인생이 짧지 않는 인생인데 80 평생을 살면서 한 삶도 살리지 못했다면 되겠습니까? 80 години не е прекалено кратък живот, но ако за тези години ти не си спасил и един човек, за какво си живял? 그 긴 세월을 아무 쓸모없는 인생으로 살다가 끝내지 않도록 분명한 사명을 아이들에게 가르쳐줘야. Учете се децата си на ясно посвещение и призвание, за да не прахосат живота си. 그래서 아이들이 학교에서 수많은 아이들을 살려내고 За да бъдат деца, които спасяват своите съученици в училище. 직장 가면 직장에서 직장을 변화시키고 질서를 세워나가고 Да бъдат хора, които на работното място променят работната среда и създават нов ред. 우리 아이들이 어디서 무슨 일을 하든지 그 현장을 정복하고 영혼들을 살려내는 것입니다. Където и да ходят децата ви, те да бъдат завладяващите, които променят. 그것이 사람이 사는 이유예요. Това е причината за живота на 그거 човека. 안 하면 인간은 인생은 아무것도 아닌 거예요. Ако нищо от това не си направил, значи нищо не си направил. 단지 소돼지처럼 먹고 마시다가 가는 것입니다. И като добитъка само ядеш, пиеш и умираш. 우리는 분명한 하나님의 뜻을 알고 Нека да знаем ясно каква е Божията воля. 가정 교육을 시켜야 합니다. И да обучаваме в това децата си в рамките на 두 света. 번째로 На второ място, 순결하게 살도록 가르쳐야 합니다. да се получава живот в чистота. 어떨때? Да се получава живот в чистота. 어렵잖아요. 붙들어가려면 드바이스에 붙들으시죠. 드레. А Или беше много стар и чу всичко, което синовете му правеха на целия Израил, и как лежаха с жените, с които се събираха при входа на шатъра за срещане. 엘리의 실수는 자녀들에게 순결하게 사는 것을 가르치지 않았다는 것입니다. Грешката на Или беше, че това не обучаваше синовете си как да живеят свято. 그래서 타락의 도가 정도를 넘어섰어요. Затова те бяха прекалено покварени. 하나님이 거룩하라는 명령은 세속에서 자신을 지키라는 것입니다. Божията заповед бъдете святи означава ти да живееш отделно от света. 우리가 세상 속에서 살지만은 Ние живеем в 세상에 света, 우리가 사로잡히면 안 되는 것이지요. но света не трябва да ни владее. 우리가 세상을 정복해야지 ние 세상이 трябва да 우리를 завладяваме. 정복하도록 내버려둬서는 안 된다는 것입니다. Не да оставаме света да владее нас. 우리의 자녀가 세상에 침몰하지 않도록 순결을 가르쳐야 돼요. Трябва да учим децата да живеят в чистота и свято, за да не бъдат заляти от света. 육체적인 순결과 함께 신앙의 순결을 가르쳐서 지키게 하도록 해야 합니다. Да ги учим как да живеят в физическа и духовна чистота и да я пазят. 근데 이런 말씀을 하면 어떤 사람은 속으로 이렇게 생각해요. Като казвам това, някои хора сигурно си мислят. 목사님, 그것이 말이 쉽지 내 마음대로 됩니까? Пасторе, това лесно да го казваш, ама то не се получава така. 물론 쉽지 않기 때문에 그 일을 부모에게 맡긴 거예요. Именно защото не е лесно, затова тази задача дадена на родителите. 교회에서 못해요. 학교에서 못해요. Това не може да се направи нито в църквата, нито в училище. 그 일을 아무도 대신해 줄 수 없어요. Никой не може да го направи вместо теб в църквата. 오직 부모만이 그 일을 할 수 있는 Това 거예요. могат да направят само родителите. 물론 요즘 아이들의 말을 잘 안 듣습니다. Да, разбира се, децата днес не са много послушни. 그러나 그렇다고 해서 우리가 포기해서는 안 된다는 것이에요. Въпреки това не трябва да се отказваме. 신앙적으로 빗나가고 윤리적으로 타락해가는 것을 우리는 절대로 두고 볼 수가 없습니다. Няма как да оставим децата да вървят по път, който е различен от морала и вярата. 근데 부모들이 너무 쉽게 포기를 합니다. Но родителите толкова лесно се отказват от ролята си. 세상이 다 그러는데 내가 어떻게 하느냐. Казват ми всички в света правят така, аз какво да направя? 그래서 문제가 있어도 틀렸다고 말해 주지 않습니다. Затова когато децата са на грешен път, изобщо не ги поправят. 그러다 보니까 아이들이 자기들이 하는 일이 다 잘하는 것으로 착각
И децата се объркват и си мислят, че това, което правят, се е вреда на нещата. Порече, тренеса глава, това е 40, тре, четире. Който щади тоягата си, мрази сина си, а който го обича, го наказва на време. 아이들이 잘못하면 어떻게 하라고 그랬어요? Какво се казва, какво трябва да направиш, когато детето ти греши? 채찍을 해서라도 반드시 고쳐줘야 한다는 것입니다. Да поправиш пътеките му, дори ако трябва да го набиеш. 그러니까 바로 잡을 수 있는 그때를 놓치지 않도록 해야 돼요. Не трябва да изпускаш момента. 그때를 놓쳐버리면 영원히 후회하는 것입니다. Изпуснеш ли момента, вечно ще съжаляваш. 늦기 전에, 망치기 전에 우리는 채찍하고 징계해야 되는 거예요. Още преди да се провали детето, преди да срине живота си, ти трябва да го накажеш, дори да го набиеш. 엘리가 자식들의 타락했다는 소식을 듣고는 그 자식들을 불러서 책망했지만은 이미 늦었어요. Или като разбра какво правят синовете му ги привика, скара им се, обаче вече беше много късно. 이미 커버린 자식은 늙은 부모의 말을 안 들어요. Те бяха вече на възраст. Пораснали деца не слушат родителите си. 그래서 신앙교육은 빠를수록 좋은 거예요. Затова обучението във вяра колкото по-рано, толкова по-добре. 엄마 품 안에 있을 때가 가장 좋고. Най-добрият момент е когато детето е още на кръста на майка си. 아이지 부모에게 돈 받고 있을 때 대학교까지는 기회가 있는 것이에요. Имаш шанс все още, докато детето живее под твоята опека и му даваш пари, докато тръгне в университета. 물론 부모의 힘으로 되지 않을 때가 있습니다. Да, разбира се, не всичко става с усилията на родителите. 그래서 하나님께서 Затова 보혜사 성령을 보내주신 거예요. Бог ни е изпратил застъпника Святия Дух. 아멘. 아멘. 무한한 능력과 은사와 지혜를 가지신 성령께서 우리를 돕기 위해서 오신 것이에요. Святия Дух, който е пребогат на мъдрост и сила, е дошъл за да ни помогне. 내가 능력이 없다는 것을 하나님이 너무나 잘 아십니다. Бог много добре знае, че ние нямаме сила. 그래서 우리는 능력자 성령님을 항상 인정하고 하냐고 의지해야 돼요. Затова винаги трябва да приветстваме, да каним Святия Дух, който е пълен с сила. 그래서 우리가 기도하면 성령님은 우리 자녀의 마음을 변화시키고 감동시키고 그 딱딱한 마음을 녹이는 것이에요. Когато ние се молим, Святия Дух ще променя сърцата на децата, ще ги променя и ще премахва техните работности. 아이들이 자랄 때 보면은요. В израстването на децата може да видим, 지식을 정보를 한쪽에서만 딱 받는 경우가 많아요. че те много едностранчиво приемат информация. 그래갖고 그것이 마치 전부인 양 생각하고 И смятат, че това е всичко. 절대로 그 고집을 끊지 않습니다. И са много инатливи в това отношение. 그리고 부모가 감당이 안 되는 거예요. Родителите направо не могат да се справят с тях. 그 자녀는 분명히 자기가 알고 있는 것이 진리라고 말하는 것이죠. Защото детето смята, че това, което то говори, това е истината. 그러니까 그런 자녀를 부모가 어떻게 이기겠어요? Как може един родител да се справи с такова дете? 그때 우리가 성령을 의지해서 기도하면 성령께서 자녀의 그 고집, 잘못 생각하고 있는 것을 싹 변화시켜줘요. Да се доверяваме на Святия Дух, да се молим и тогава Святия Дух ще променя и ще разчупва ината на това дете. 아멘. 그래서 부모의 기도는 하나님의 마음을 움직일 수 있는 위대한 힘이에요. Молитвата на родителя е велика сила, която прави Бог да действа. 물론 교회에서도 자녀들을 위해서 기도합니다. Разбира се, в църквата ние се молим за децата. 그러나 그 기도의 능력, 그 강도가 엄마가 기도하는, 부모가 기도하는 것과 남이 기도하는 것은 많은 차이가 있는 거예요. Е много различна в зависимост от това дали се моли майката, родителите или някой друг. 그러니까 자녀 교육에, 자녀의 그 신앙 성장에 남에게 맡기지 마라 그거예요. Това означава, не оставяйте духовното възпитание на децата в ръцете на други хора. 부모인 내가 가르치고 기도해야 돼요. Родителят трябва да се моля и да получава. 아멘. 아멘. 같은 기도도 달라요. 달라. 부모가 기도한 거고 Защото има разлика в 여러분들이 기도하고 달라요. дали се моли друг човек или се моли 그 간절함이 전혀 다른 것입니다. И много е различно усърдието, с което 하나님은 정성과 간절함에
기도에 응답하는 것이지. Защото Бог отговаря на усърдната молитва. 대충 기도하는 거 전 하나님 그릇도 보지도 않는 거예요. Господ дори не слуша молитви, които са казани така на 2 на 3. 이해가 됐어요? Разбирате, нали? 제임스 톰슨이라는 박사가 Има един 가정에서 마땅히 가르쳐야 할 것 5가지를 정리를 했습니다. Джеймс Томсън, който определя, че има 5 неща, които трябва да се обучават в семейството. 자, 한번 읽겠어요. Нека да ги прочетем. Първо, Почет към Бога. 붙들어. почет към Бога. 그래. Второто, любов Любов към ближния. четвърта. Уважение към властите, покорство на Словото, самоконтрол. осте. първо. Почет към Бога. 붙들어. Любов към ближния. ето. Уважение към властите, покорство на Словото, ето. самоконтрол. 자, 하나님을 예배하고 경배하는 것을 가정에서 보여주고 가르쳐줘야 합니다. В семейството трябва да се обучава и да се показва любов и почет към Бога. 그리고 교회로 데리고 다니면서 보여주고 또한 가르쳐줘야 합니다. Да се показва как се ходи на църква, да се обучава в това. 가난한 이웃들을 돕고 섬기는 것을 보여주고 가르쳐줘야 합니다. Трябва да се показва на децата как да служат на хората около тях. 자기 지적만 세우지 말고 배려할 수 있도록 가르쳐줘야 돼요. Учете децата не само да настояват на своето, но да се грижат и да взимат под внимание околните. 이웃을 배려하는 것이 습관이 되도록 가르쳐줘야 합니다. Учете децата на това да свикнат да показват уважение и грижа към другите. 아이들이 이것을 못 배우면 자기 고집대로 자기 주장만 세우니까 Ако децата не се научат на това, 미움을 받게 되는 것이죠. те стават егоистични, наблягат само на своето си и стават мразени в 또 обществото. 가르치는 선생님을 존경하고 Учете ги да уважават своите учители. 자기를 기르고 사랑하는 부모님과 조부모를 존경하고 Учете ги да уважават родителите си и бабите и дядовците. 목자이신 목사님과 또 목자인 교사들을 존경하도록 가르쳐야 합니다. Учете ги на почет към пастора и неделните учители. 국민들을 위해서 수고하는 대통령을 존경하도록 가르쳐줘야 돼요. Учете ги на уважение към президента. 먼저 부모가 자녀 앞에서 이런 지도자들을 무시하거나 욕하면 안 됩니다. Не трябва родителите пред децата да презират и да хулят властите. 자녀 앞에서 그 지도자들에 대해서 나쁜 말을 하니까 자녀들이 듣고 존경심이 사라지는 거예요. Когато родителят каже пред детето нещо лошо за човек, който е на власт, то тогава детето по никакъв начин няма да го уважава. 그러면 누가 손해예요? И това в ущърб на кого е? 병들은 내 자식만 손해요. Това е в ущърб на моето болно дете. 자녀가 병들게 하면 안 돼요. Не трябва да карате децата да се разболят. 자녀가 존경심이 있어야 돼요. Те трябва да имат почет и уважение. 존경심이 있어야 그를 닮아가고 싶은 생각이 있고. Когато децата са уважителни, те могат да вървят в пътя, който са тръгнали. 우리는 자녀들이 볼 수 있도록 학교를 찾아가서 선생님께 감사 인사도 해야 되고. Затова правете така, отивайте в училището и пред детето казвайте на учителите благодаря. 또 교회에서는 목사님이나 또 우치점을 살아가서 아이들을 잘 양육하게 돼서 아이들이 보도록 내 아들이 내 자식이 보도록 감사하는 거예요. Пред децата си отивайте в църквата, при пастора, при неделните учители и казвайте благодаря ви за грижите. 그리고 부모가 존경하는 그 사람을 아이들도 똑같이 존경해야 되는 거예요. Трябва да направите така, че хората, които вие уважавате, съответно и децата да ги уважават. 근데 대부분의 Но 사람들은 какво правят повечето хора? 자녀 앞에서 그 지도자를 향해서 막 시험을 보고 욕을 합니다. 나쁜 말을 합니다. Пред децата, родителите говорят лошо за техните учители, за властите. 그래서 아이들은 그냥 병들어갖고 존경할 사람도 없고 И децата нямат пример, на който да подражават. 그냥 자기들이 본먹고 따라가야 할 모델이 없는 것입니다. Те нямат модел, който да следват. 지금 보세요. Вижте, 아이들이 누구를 모델을 삼고 있습니까? на кого искат да подражават децата днес? 전부 아이들이 무슨 탤런트, 가수 이런 것만 모델이에요. 모델. Искат да приличат на знаменитости, на певци.
Това е техния модел. 내가 여기 와서 깜짝 놀란 것이 뭐냐면 Знаете ли на какво се очудих? 아니 불가의 아이들이 한국의 K-pop 가수가 되겠다고 미쳐 있는 거예요. Че тинейджерите в България са се побъркали на тема K-pop и искат да стават поп-певци като корейци. 그러니까 누가 아이들을 그렇게 막 쳐놨습니까? Кой е навредил на децата да ги направи такива? 결국 우리 부모들이 다 그렇게 해놨다는 거예요. Ние родителите сме го направили. 존경받아야 할 지도자들을 아이 앞에서 우리가 어떻게 했느냐? Защото какво сме направили ние пред децата, какво сме говорили за властите? 부모가 잘못했기 때문에 아이들이 존경해야 할, 본받아야 할 모델을 못 찾는다는 것입니다. Родителите са хулили властите и затова децата нямат свой модел и пример за подражание. 그러다 보니까 엉뚱한 무슨 가수 되겠다고 엉뚱한 그런 거나 게임 하는 사람 되겠다고 그런 거나 하고. И затова казват, ами аз ще стана певец, ще стана геймър. 우리는 가정에서 성경을 읽고 가르쳐야 합니다. Но ние в рамките на дома трябва да четем Библията, да получаваме в нея. 교회에다 맡기는 걸로 다 된다고 생각하지 마십시오. Не мислете, че сте свършили с тази работа, защото сте предоставили на църквата. 교회 집에서 아이들을 성경을 읽고 가르치면 아이들은 반드시 뭘 찾느냐? Какво търсят децата, на които им се чете Библията вкъщи и се получава в нея? 속에서 본받고 싶어 하는 모델을 찾게 하는 거예요. Те откриват модел в Библията, човек на когото искат да подражават. 내 아이가 성경 속에서 본받고 싶은 모델이 없다면 그 아이에게 얼마나 큰 비극입니까? Голяма трагедия, ако вашите деца не са открили библейски герой, на който искат да приличат. 저는 어렸을 때요, 성경 읽을 때마다 그냥 모델이 생겨. 내가 인생을 뭘 위해서 살 것인가 모델이 생겨요. Аз като малък, като четях Библията и все търсех модел, някой на който да приличам и си казвах, аз такъв ще стана. 나는 7살에 성경 속에서도 모델을 찾았고 На 7 годишна възраст аз открих модел в 평생 Библията. 내가 무엇을 위해 살 것인가 다 깨달아 버렸어요. И вече знаех какъв искам да стана. 그러니까 살면서 때로는 방황하고 넘어지고 하지만은 Да, понякога се лутаме в живота. 분명한 내 안에 하나님이 주신 비전과 꿈이 있기 때문에 다시 일어나서 그 길로 가는 것이죠. Но аз имах мечта, видение, още от малък и затова се изправях и тръгнах по този път отново. 그래서요, 성경에서 자기가 담고 있는 모델을 찾지 못하면 이것처럼 비극이 없어요. Наистина огромна трагедия, ако ти не си открил пример в Библията, който да следваш. 여기는 이 목사는 7살에 무슨 비전을 받았을까요? 뭘 깨달았을까요? Как мислите, какво открих аз на 7 годишна възраст? 그 철없는 어린아이 때 Още като бях толкова малък. 나는 그때 눈이 열렸어요. Тогава ми се отвориха очите. 선교사, 목사가 되어서 선교사가 되는 것이 꿈이었어요. И още от тогава моята мечта, моето видение беше да стана пастор и мисионер. 그러니까 목사님을 보면 어떤 목사님을 보면 존경스러운 거예요. И затова гледах кой пастор е уважаван. 아이들을 가르치는 교사를 보면 너무너무 존경스러운 거예요. И наистина се възхищавах на неделните учители, които се грижат за децата. 세계 선교했다고 나가야 되는 선교사를 보면 너무너무 부러운 거예요. И завиждах за мисионерите, излезли по света да мисионерстват. 왜? 그것이 내 모델이니까. Защото това беше моя модел. 당연히 그들을 존경하고 그들이 가는 길로 나도 본받고 가게 되는 것이죠. И естествено исках да ги уважавам и да следвам техния път. 성경에는 신약 성경만 해도 많은 모델들이 있어요. В Библията, дори само в Новия Завет има толкова много примери. 마태, 마가, 요한, 베드로, 안드레, 바울, 베드로. Павел, Петър. 너무 많죠. Толкова много хора. 그 중에서 나와 성격이 비슷한 사람이 있어요. И със сигурност има човек от библейския герой, който много прилича на вашия характер. 그래 그래요. 내 삶의 스타일과 비슷한 사람이 있어요. Със сигурност има личност, 어떻게 그 사람 나하고 똑같은지. която прилича на вашия характер и си казвате, как може той да е толкова еднакъв с мен? 그래서 그런 사람을 내 신앙의 모델로 삼고 따라가면 나도 그 사람처럼 성공하는 것이에요. Ако вие вземете този човек за пример и го следвате, ще успеете. 베드로를 보세요. 얼마나 성질이 급합니까? Петър беше толкова припрям. 그는 생각도 하지 않고 말부터 하는 사람입니다.
말입니다. Той говореше преди да мисля. 주님을 위해서 죽겠습니다 해놓고 가장 먼저 배반하고 도망간 사람이에요. Той първи каза, аз Господи ще умра за тебе, и после първи го предаде и избяга. 내가 봐도 베드로 같은 사람이지. Аз като си мисля, аз много приличам на Петър. 늘 실수가 많고 Все бъркам, 늘 죄를 짓고 넘어지고 все съгрешавам, все се провалям. 배반하고. И предавам. 그런데 그가 어떻게 됐어요? Но какво се случи после с Петър? 그가 성령을 만나고 성령의 충만을 받자 안전 인생이 거듭나. Срещна се със Святия Дух, изпълни се с Духа и напълно се промени живота. 혼자 살겠다고 도망가는 그 겁쟁이가 어떻게 변화됐습니까? И как се промени този страхливец, който избяга? 그가 사람들 앞에 서서 담대히 복음을 전하며 수천 명을 살려냈습니다. Той стана човека, който се изправи пред хиляди, за да бъдат спасени и беше смел. 그걸 보면서 나도 은혜 받으면 나도 수천 명을 살릴 수 있겠구나. И гледайки на този пример, аз се казвах, ако и аз се променя, и аз ще бъда човек, който променя хиляди. 내가 존경하는 저분을 따라가면 나도 저렇게 정말 수많은 사람을 살릴 수 있겠구나. Ако следвам тази уважавана личност, и аз ще бъда човек, който спасява хиляди. 막 그 꿈이 생기는 거, 꿈이. Имах мечта. 하나님의 계획, 하나님의 꿈이 내 꿈이 되는 것입니다. Божия план и мечти станаха мои мечти. 바울의 꿈이, 베드로의 꿈이 내 꿈이 되는 것이죠. Мечтата на Павел, мечтата на Петър, те станаха мои. 그러면 그 아이는 어디 가든지 성공하게 돼 있어요. Такова дете винаги и навсякъде ще успее. 물론 가다가 넘어질 수 있습니다. Естествено, може да се 가다가 실수할 수 있습니다. може да се греши, 때론 죄를 지을 수 있습니다. може да извърши грях. 걱정하지 마세요. 하나님의 손에서 그 아이를 일으켜서 다 수천명 수만 명을 살리는 일꾼으로 쓰시는 거예요. Но не се безпокойте, защото който е в Божията ръка, той ще бъде човек, който спасява хиляди. 그래서 부모가 자녀에게 Затова вие, родители, 항상 모델을 만들어주는 것이 създавайте примери на вашите деца. Това е ваша отговорност. 아멘. Амин. 학교 가면 학교 선생님 중에 모델을 만들어주세요. Направете така, че някой от учителите в училище да бъде модел, пример за 교회 подражание на 가면 вашите деца. 교회에서 우리 아이들이 본받아야 할 모델을 세워주세요. В църквата изберете модел, пример за подражание. 그건 남이 하는 것이 아니라 부모가 직접 가르치고 보여준대요. И това не го прави някой друг. Родителите трябва лично да го покажат на децата. 그러면 아이들은 부모가 존경하는 사람을 자기 인생의 모델로 삼게 됩니다. Тогава децата ще приемат за модел в живота си човекът, когато родителите му уважават. 부모는 자녀에게 때와 장소에 따라 자신을 절제하도록 가르쳐야 합니다. И децата, родителите трябва да учат децата на самоконтрол. 아무데나 소리치고 감정대로 행하지 않도록 절제 훈련을 시켜야 돼요. Трябва да учат децата да се въздържат, да не крещят и да не търчат наляво надясно. 이것도 남이 해줄 수 있는 것이 아니고. И това не го прави някой друг, родителите. 그래 안 그래요? Така е, нали? 남이 말 못해요. Другите не смеят да се обадят. 남이 말하면 싸움이 생기기 때문에 남들이 못해주는 거예요. 원수가 되기 때문에. Другите хора не казват нищо, защото ако се обадят, настава кавка с ръка. 학교에서 선생님이 한두 번 말해줄 수 있지요? 못해요. Вижте, могат ли учителите в училище да кажат нещо против децата? 아이들이 자랄 때 보면은요, 어느 날 갑자기 탐욕과 정욕이 불길처럼 타오릅니다. Виждаме в израстването си децата изведнъж в тях избуява алчност и страст. 그리고 부모들이 그냥 어쩐지 몰라서 뭐 당한 거래요. И родителите се объркват, не знаят какво да правят. 아이들은 지금 불이 타서 그냥 감당이 안 돼서 그러는데 부모는 도와주지 못하는 거예요. И родителите казват, не можем да се справим, те децата са като огън. 바로 그때 Точно тогава. 신앙의 힘으로 절제하도록 부모가 도와준 거예요. Родителите трябва да помагат с силата на вярата децата да се самоконтролират. 신앙의 힘이 아니고는 그 아이에게 그 타오른 불길을 끌 수가 없어요. Без силата на вярата децата не могат да угасят избоялия в тях огън. 내 아이들을 키워보니까 그렇더라니까요. Аз го видях, докато отглеждах моите деца. 그냥 정욕과 탐욕이 막 타오르네요. Изведнъж в тях изригнаха страст и алчност. 그때 저는 아이들을 끊임없이
신앙생활을 하도록 непрекъснато ги обучава вяра. 전도하고 예배드리고 Как да благовестват, как да са на богослужение. 심지어 데이트를 해서 교회 안에서 해라. И дори им казвах, 춤추고 노는 데이트. да, дори им казвах, ако ще ходите по срещи, в църквата да бъдат тези срещи. 춤추고 노는 것도 교회에서 하라 해라. Ако ще танцувате, танцувайте в църквата. 그래서 교회 안에다가 아이들 춤추고 놀 수 있도록 다 해줬어요. И затова оставих децата да танцуват в църквата. 이것을 안 해주면 얘들이 밖에서 하게 돼 있어요. Защото ако не го направите в църквата, децата ще го направят навън. 그러면 간다고 부모가 컨트롤이 안 돼요. 컨트롤이. И родителите им няма как да ги проконтролират. 이때가 부모가 가장 필요한 때인데. Това е времето, когато децата най-много се нуждаят от родители. 그때 부모가 손을 놔버리면 그 아이는 인생이 그 아이의 운명이 잘못된 길로 벗어나기 시작해요. Ако тогава абдикираш от ролята си на родител, децата ще изпаднат в лоши пътища. 그래서요, 신앙의 힘이 아니면 안 돼요. И това не трябва да оставяш силата на вярата. 그렇다면 이제 결단해야 합니다. И нека да направим заключение. 자녀에게 세상에 무엇보다 더 먼저 하나님을 알도록 가르치라. Най-важното нещо в възпитанието на децата е да ги учиш кой е Бог. 이 험난한 세상 속에서 승리하게 하는 것은 유일한 바로 이 자녀 교육. И това е единствения успешен възпитателен метод в този свят. 윤리적으로 신앙적으로 순결하게 살 수 있도록 가르치십시오. Учете децата да живеят в чистота, духовна и морална. 그리고 그 일을 위해서라면 채찍과 징계를 아끼지 마십시오. И не щадете наказания и пръчката за това. 무엇보다 먼저 부모인 내가 좋은 모델이 되어야 합니다. И затова на първо място аз родителя трябва да съм за пример. 내가 회개하면 자녀도 보고 회개합니다. Ако аз се покайвам, децата ще виждат и те ще се. 내가 아내를 사랑하면 자녀도 보고 엄마를 사랑합니다. Ако аз обичам съпругата си, децата ще уважават майка си. 내가 남편을 존경하면 자녀도 보고 아빠를 존경하게 됩니다. Ако аз почитам съпруга си, и децата ще уважават баща си. 내가 목사님을 보고 믿고 순종하면 자녀도 목사님을 믿고 순종하는 것입니다. Ако аз се доверявам и се покорявам на пастора, и децата ще правят същото. 내가 정성을 다해서 하나님께 예배하면 자녀도 똑같이 예배를. Ако съм усърден в богослужението, и децата ще бъдат усърдни. 그래서 우리 부모가 Затова ние като родители 롤 모델이 трябва да сме пример. 그리고 자녀는 부모의 거울이에요. Децата са огледало на своите родители. 그래서 자녀를 보면 부모가 어떻다는 것을 알아요. Гледайки децата, можеш да разбереш що за хора са родителите. 어차피 우리 모두는 자라나는 세대의 모델입니다. Защото ние сме модел в този свят. 이왕이면 좋은 모델이 되어서 И доколкото е възможно, нека да бъдем добър модел. 좋은 모델이 되어주는 저와 여러분 되십시다. Бъдете и вие, и аз добър пример за подражание. 아멘. Амин. 아멘. Амин. Амин. 목사님 내 자식들 다 커버렸는데요. И не дайте да кажете, не, пасторе, те моите деца вече пораснаха. 그거 보지 마세요. 자, 얼마나 많은 아이들이 있어요. Не гледайте на това, има толкова много малки деца. 오늘 보세요. 우리 아이들 얼마나 많으세요. Вижте колко много деца имаше днес. 또 이 소피아에 얼마나 많은 아이들이 있어요. В София има толкова много деца. 우리가 영적으로 그들을 다 아들로 삼아야 합니다. Ние трябва да приемаме тези деца като за наши духовни деца. 싫든 좋든 상관없이 우리는 다 모델이 모델. Искаме или не искаме, ние сме пример, модел за подражание. 아멘. 아멘. 그런데 우리가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀가 되었지만은 Ние сме приели Христос, спасени сме, станали сме Божии деца. 신앙의 좋은 모델이 되는 것은 참 내 힘으로 잘 안 되는 것 같아요. Но ние да сме модел в вярата, сякаш не се получава със собствени усилия. 그래서 Затова 우리가 성령님을 인정하고 трябва да приемаме Святия Дух и да му се доверяваме. 아멘. Амин. 그래서 그분이 도와주세요. Той ни помага. 성령님 목사님 내가 신앙의 좋은 모델이 되게 하여 주시옵소서. И аз като пастор казвам, Святи Душе, помагай ми. 성도요, 사역자인 내가 좋은 신앙의 모델이 되게 하여 주시옵소서. Ние, християните, нека да казваме, Господи, помогни ми да бъда добър пример за вяра.
우리의 자녀들이 요셉처럼 모세처럼 다니엘처럼 멜스도처럼 나라를 살리는 일꾼으로 변화되게 하여 주시고 Господи, промени децата да бъдат като велики водачи, като Моисей, Давид, Самуил, Естир. 우리의 자녀가 바울처럼 세계를 복음으로 살리는 일꾼이 되게 하여 주시옵소서. Децата ни да бъдат като Павел, които завладяват целия свят с вярата. 그 일을 위해서 아이들의 꿈과 비전을 위해서 하나님 내가 보호대리 되게 하여 주시옵소서. И за да стане това, Господи, направи мен добър пример на вяра. 그럼 아이들은 Тогава децата 부모의 그 모습을 보고 ще виждат 10배, 20배, 100배 더 크게 꿈을 꾸는 것이에요. и ще имат мечта десетократно, 60-кратно, 100-кратно, 1000. 나는 이 많은 거 보여줬는데 Родителите, те са показвали толкова. 아이들은 그것을 가지고 꿈이 자라고 열매가 100배, 1000배로 맺어가는 것이. А в тях тази мечта дава плод и става 100-кратна и 1000-кратна. 아멘. мечта. 항상 나는 모델이다. Затова казвайте си, аз съм модел. 아멘. Амин. 자, 일어났어. Нека да се изправим.